जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मु राजेश शतपथी आपण मानक स्वागत जनाऊँगी महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। धनुजात्रा हेउछि एक बेस जनप्रिय प्रसंग। बरगढ़ धनुजात्रा विश्व प्रसिद्ध होइथिले भी ओडिशार विभिन्न अंचल में छोट बड़ धनुजात्रा सब अनुष्ठित होता है। आउ एई धनुजात्रार जो विषय वस्तुटा रही कृष्ण लीला प्रसंग सेटा बहुत प्राचीन कालरू आम देश में बेस जनप्रियता सृष्टि कर सारी। आउ एही प्रसंग उपरे अनेक गुड़ाए ओडिया काव्य रचित होइछि। तो से मध्यरु मु 10टी ओडिया काव्य नहीं आसी कृष्ण लीलात्मक काव्य बा धनुजात्रा प्रसंग उपर आधारित काव्य। तो भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। एथिरे किछि एमिति काव्य अछि जोटा बहुत प्रसिद्ध प्राय समस्ते आपण माने जानिथिबे। आउ किछि काव्य एमिति भी अछि जोटा आपण माने होय तो ता विषय जानि नथिबे। सेति पई भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आउ एई 10टी व्यतीत आउ केउ कृष्ण काव्य आपनको भल लागे कमेंट रे लिखंतु। धनुजात्रा प्रसंग बा श्रीकृष्ण लीला प्रसंग विचार कला बेले जो काव्य प्रथमे आम मन को आसे सेटा हेउछि श्रीमद् भागवत, जहाँकि ओडिशार बेस जनप्रिय ग्रंथ। तार स्रष्टा हेउछंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो भागवतर विभिन्न स्कंधरे विभिन्न प्रकार विषय वस्तु थिले भी एहार 10म स्कंधरे रही श्रीकृष्ण लीला प्रसंग, जहाँकि आज आमर आलोचनार विषय। आउ 10म स्कंधर गोपलीला विशेषकर धनुजात्रा प्रसंगटा रही अछि। गोपलीला 48टी अध्याय रही। आउ से भितरे थिबा केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग हेउछि धरणींक रोदन, ब्रह्मा आदि देवगणों क्षीर सिंधु तीरे प्रवेश एवं विष्णुंक आश्वासना, वसुदेव देवकींक विवाह, कंसर मृत्यु विषय आकाशवाणी, तापरे कंस द्वारा देवकींक पुत्रवध, तापरे श्रीकृष्णंक जन्म, गोपपुर गमन, अंबिका को घेनी वसुदेवंक प्रत्यावर्तन, कंस को अंबिकांक चेतावनी, तापरे सेपटे कृष्ण गोपपुर अच्छा, गोपपुर नंदोत्सव होइछि, तापरे सेठारे पूतना बध, तापरे विभिन्न राक्षसों को कंस पठेइछि जेमिति कि शकटासुर, तृणावर्त, से सब असुर को से मारिछंती। तापरे गोपपुर रे श्रीकृष्ण को बाल्यलीला, आउ कालिय दलन, वस्त्रहरण, गिरी गोवर्धन पूजा। तापरे गोटे विशेष प्रसंग रही गोपलीला सेटा होछि रास पंचाध्याय, एटा भी बेस जनप्रिय। तापरे परे रही वृंदावन विहार, षंढासुर वध, अक्रूरंक गोपपुर गमन, आउ कृष्ण एवं बलरामंक अतिथि चर्चा, से माने अक्रूरं को अतिथि भाव में चर्चा करिसंती। तापरे श्रीकृष्ण एवं बलरामंक मथुरा गमन, आउ तांको विरह रे गोपी मानकर विलाप, तापरे कंसर दुस्वप्न, आउ रंगसभार आयोजन, सही रंगसभार भी खूब सुंदर वर्णना रही। तापरे कंसवध, आउ पिता माता को श्रीकृष्ण को प्रबोधना। एटा हेउछि किछि प्रमुख विषय वस्तु एई गोपलीलार। तो गोपलीलार 39 अध्याय रे धनुजात्रा प्रसंग रे कहा जाइछि, माने कंस कहूछि शुण हो पात्र मंत्री मोर, तुम्भे भियाओ धनुघर, शुक्ल चतुर्दशी दिने पूजा करिब रात्र माने, छेली महिष बलि भोजा, क्षेत्र पालंकु कर पूजा, घोषणा दियो चारि दिगे, ग्राम पाटणा पुर लागे, जन परजा रंकी दुखी, आसीबे धनुजात्रा देखी। माने धनुजात्रार आयोजन रो प्रसंग रे एटा कहा जाइछि। महापुरुष तथा पंचसखा जुगर महान स्रष्टा अच्युतानंद दासंक एक श्रेष्ठ कृति हेउछि हरिवंश। एटा भी ओडिशा रे बेस जनप्रिय। हरिवंश रे मोट 7टी खंड रही। आउ एथिरे भी श्रीकृष्ण को लीला बा आमे जो धनुजात्रा प्रसंग आलोचना करुछे सेटा रही अछि। तो श्रीकृष्ण जन्म ठारू गोपलीला एवं कंस वध पर्यंत जो प्रसंगटा रही सेटा हरिवंशर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खंडरे रही अछि। तापरे चतुर्थ खंडरू आगकू श्रीकृष्ण को अन्यान्य लीला सबू रही अछि। तो प्रथम खंडरे सृष्टि प्रकरण, कंसर जन्म, कंसर दिग्विजय एवं स्वर्गपुर आक्रमण, देवकी वसुदेव विवाह, देवकीर प्रथम पुत्र वध,
देवगणों विष्णु स्तुति यही सब प्रसंग रही। तापर द्वितीय खंडरे मेरु जन्म, अष्टगिरी जन्म, विष्णु रोम वृत्तांत, गोपपुर वर्णना, शंकर उग्रसेन रूपे जन्म हेबा वृत्तांत, देवकीर षड़पुत्र जन्म आउ कंस द्वारा सेमानंकर निधन, तापरे बलराम जन्म, तापरे हरि जन्म, श्रीकृष्ण को घेनी वसुदेवंकर गोपपुर गमन और बिजुली कन्या द्वारा कंसर मृत्युभेद कथन, ब्रजरे नंदोत्सव, पूतनाबोध, तृणावर्तबोध, शकटासुरबोध, श्रीकृष्ण मृत्तिका भक्षण एवं यशोदा विश्वरूप दर्शन आदि प्रसंग रही। हरिवंशर तृतीय खंडरे श्रीकृष्ण दोल यात्रा, कालीय दलन, षंढा, बका, अघा, केशी आदि असुरंकर वध, भूतकेली, वस्त्रहरण, मंदरगिरी धारण, तापरे कंसर धनुयात्रा, अक्रूरंक गोपपुर आगमन, कृष्ण बलरामंक मथुरा गमन, कंसर भय, धनुभग्न, कंसवध आदि प्रसंग रही अछि। तापरे चतुर्थ खंड ठारू आगको परवर्ती लीला मान वर्णित होइछि। तो यही हरिवंश धनुयात्रा प्रसंग रे कहा जाइछि, सेदिन कपट यात्रा एक कला कंस, विचार रामकृष्ण करिबे विनाश। पुणी कहा जाइछि, बोलई एपरि तुम्भे कहिब राजांकु, कंस नृप पेशिछंती तुम्भर पासकु, जे जहार कुटुंबादी घेनिण समस्ते, धनुयात्रा देखिबाकू आस हे तुरीते। श्रीकृष्ण लीला प्रसंग उपरे आधारित एक अति जनप्रिय ग्रंथ हेउछि मथुरा मंगल, जार सुयोग्य स्रष्टा हेउछंती भक्त कवि भक्तचरण दास। तो मथुरा मंगल काव्य रे 30टी छांद अछि। एही ग्रंथ रे भी श्रीकृष्ण को लीला वर्णित होइछि। एथिरे कृष्ण को अवतार रो कारण, बाल्य लीला एथिरे संक्षेप रे वर्णित होइछि। तापरे कंस अक्रूरं को दूत रूप रे पठेइछि। गोपभूमि रे अक्रूरं तन्मय भाव, कंसर चिटाऊ, गोपींक विलाप, यशोदांक विलाप, कृष्ण प्रबोधवाणी, कृष्ण बलरामंक मथुरा गमन, कृष्ण विरहरे गोपी नंद यशोदा और सखा मानक दशा, अन्यान्य गोपलीला, मथुरापुर रे कृष्ण बलरामंक प्रवेश, धनुभंग, कंसर भय, हाथी सह युद्ध, मल्लयुद्ध, कंसवध आदि प्रसंग रही। तो यही जनप्रिय काव्य मथुरा मंगल रे भी धनुयात्रा प्रसंग रे कहा जाइछि। तो गोटे दृष्टांत आमे देखिबा, करिछि सायक पूजा कंस वीरमणि, आसीछंती अनेक देशरु नृपमणि, ताहा देखिबार पाई एणु करी कंसदूत अछि पठियाई। एठारे सायक पूजा धनु पूजा को बुझाउछि। रीतिजुगर एक उत्कृष्ट तथा आगधाड़ीर वैष्णव काव्य हेउछि रसकल्लोल, जार स्रष्टा हेउछंती दीनकृष्ण दास। रसकल्लोल काव्य रे 34टी छांद अछि। प्रथम छांदरे कंबुकटक बा शंख क्षेत्र राजा प्रभु श्री जगन्नाथंक वंदना करा जाइछि। तापरे द्वितीय छांदरु अंतिम छांद पर्यंत श्रीकृष्ण जन्म, कृष्ण रूप वर्णना, पूतनाबोध, बाल्यलीला, विभिन्न असुरंक वध, कृष्ण गोपी प्रसंग, कालीय दलन, जलकेली, विभिन्न ऋतु वर्णना, वस्त्रहरण, रासलीला, कुंजकेली, कृष्ण बलरामंक मथुरा यात्रा, गोपींक आकुलता, राम और कृष्ण मथुरा प्रवेश, कंसवध, उद्धव गोपी संवाद आदि प्रसंग खूब सुंदर भाव में वर्णित होइछि। आउ एही रसकल्लोल काव्यर सबुठारु बड़ वैशिष्ट्य हेउछि यार पदलालित्य। रसकल्लोल काव्यर 25 छांदरु आमे गोटे दृष्टांत देखिबा, कहिला विचक्षण माने मोठारु शुण, बुद्धिए दिशु अछि मोते, करिबी धनुजात आनिबी नंदसुत, जनक जननी सहिते हे कवि देहे, करित थिबी रंग सभा, काम पाल कृष्ण देखी होइबे लोभा हे, कपट बुद्धि करी करे आयुध धरी, योद्धाए होइथिबे उभा हे। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ओडिया काव्य इतिहास जड़े श्रेष्ठ स्थानर अधिकारी। तेबे से विशेषतः राम भक्त होइथिले भी केते गुडे कृष्ण काव्य रचना करिसंती। आउ कृष्ण लीला उपरे आधारित तांकर एक काव्य हेउछि छांदभूषण। तो क ठारु क्ष पर्यंत 34टी वर्ण को वर्णाद्य करी 34टी विभिन्न छांदरे कृष्ण लीला
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟରେ। ଏହି ରୀତିର ଛାନ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣୋଦୟ ଛାନ୍ଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭଳି ଏହି ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗର ବହୁଳତା ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କଂସବଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ବା ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ବି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି କହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା। ତ ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟକ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ 16ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆଦି ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରାଗମନ ଓ କଂସବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଅଛି। ତ କଂସବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାମୁକୁ କହିଲେ ଛାମୁକୁ ଯାଇ ମୋର କି ଦୋଷ, ପାଶରେ ଦେଖନ୍ତେ ତ୍ରାସରେ ପ୍ରାଣ ତେଜିଲା କଂସ। ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ଗୋପୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଜନପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ପୂର୍ବେ ଚାଟଶାଳୀରେ ବି ଏଇଟା ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଇ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର 3ଟି ଛାନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା ବା 3 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ସମିତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଗୋପୀ ଭାଷାର କଳେବର ବହୁତ ବଡ଼। ମାନେ 3ଟି ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛାନ୍ଦ ରହିଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନ ପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରହ ବିଳାପ ହେଉଛି ଏହି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତଥାପି ଏହି କାବ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଗୋପଲୀଳା, ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବଧ, କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରା ଭିଆଣ, କଂସବଧ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଅଛି। ତ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ଗୋପୀ ଭାଷା କାବ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କଂସ ମାରିବ ବୋଲି ବିଚାରିଲା, ଛନ୍ଦ କରିଣ କଥା ଭିଆଇଲା, ଧନୁଯାତ୍ରାଏ ଉତ୍ସବ କରିଣ, ବେଶ କରି ସରାସନ ରଖିଣ। ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ଗୋପୀ ଭାଷା ଭଳି ପାଖାପାଖି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋପୀ ବିଳାପ, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ହୁଏତ ଚତୁର ବିନୋଦ ଏବଂ ସମର ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଉପରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋପୀ ବିଳାପ। ଗୋପୀ ବିଳାପ କାବ୍ୟଟି 6ଟି ଦୀର୍ଘ ବୋଲିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାନେ ଏଥିରେ 6ଟି ବୋଲି ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲି ଚକ୍ରକେଳି ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯିବା ପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରହ ବ୍ୟଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଏହି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ କଂସବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। କବି ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରଜବିହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ 10ଟି ବୋଲି ରହିଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା ବା ବ୍ରଜଲୀଳା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ପ୍ରେମଲୀଳା, ରାସଲୀଳା, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁରଙ୍କ ବଧ, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, କାଳୀୟ ଦଳନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନ ଏବଂ ମଥୁରା ଓ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତିମ କାବ୍ୟଟା ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାରୀ ଦାସଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ କେଳି କଲ୍ଲୋଳ। ରାମକୃଷ୍ଣ କେଳି କଲ୍ଲୋଳ। ଏହି କାବ୍ୟଟି 28ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଗୋପଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ରାମ କହିଲେ ବଳରାମ। ଏହି କାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣରେ ଉପଧା ମିଳନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣରେ ଉପଧା ମିଳନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅତି ବିରଳ କଥା। ମାନେ ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁତ କମ୍। କିଛି କିଛି କବି କିଛି କିଛି ଛାନ୍ଦରେ ବା କିଛି କିଛି
ପଦରେ ଏଇଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ କେଳି କଲ୍ଲୋଳରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଦାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାନେ ଉପଧା ମିଳନଟା ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ।